Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بسم الله. أمنا أدامنا سورة sura in tɔgɔ bɛ wele tɔgɔ 6 ɲɔgɔnna bɛ fɔ sura in na. A bɛ fɔ a ma ko suratu Tawba, o de y'a tɔgɔ dɔnnenba ye. A sababu kɛ mɔgɔ 3 min u ma taa Tabuka kɛlɛ la. Ala ye olu ka tuubi minɛ k'o kibaruya fɔ. Sura in dɔnnen don ni Tawbatu ye. Sura in tɔgɔ belebeleba 2nan a bɛ fɔ a ma ko Bara'atu. Komi a bɛ sura in yɛrɛ daminɛ na cogo min na ko Ala ni fulaninkafow tɛ fan kelen fɛ ko k'a fɔ mɔgɔw ye sura in tɔgɔ bɛ wele ko Bara'atu. Bara'atu kɔrɔ ye saniya ye. Nka sura in tɔgɔ dɔnnen wɛrɛ b'a la. Al-Fadihatu, lamaloyalikɛla suran. El-Kashifatu, gindo bɔrɔtɔ suran. A fɔla ma ko gindo bɔrɔtɔ ani lamaloyalikɛla suran k'a sababu kɛ a ye munafiku ka gindo da kɛnɛ kan. O la suran in ye minhum fɔ siɲɛ dama dama. Ko ni minhum fɔla dɔrɔn mɔgɔw kɔnɔna bɛ gan. Minhum kɔrɔ mɔgɔ b'u la. Ayiwa, o de mɔgɔ dɔw ka lahala fɔtɔ ye. Karisa ta minhum a bɛ se ka kibaruya, a bɛ se ka wasifu dɔ tugu minhum na. Donc n'o minhum fɔla san'a tɔ ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bi jɔrɔ. Bari sabu a bɛ lamaloyali kɛ munafiku la. O de la a Kashifatu ani a Fadihatu bɛɛ lajɛlen bi segin munafiku lebuli, munafiku ka gindo faratali. Sura in a ye munafiku ka fiɲɛ caman da kɛnɛ kan, o tun bɛ ka min dogo. A ye o caman da kɛnɛ kan. Ala ka faamuya ɲuman d'an ma. Naam, an ka taa. Ayiwa, bon a tɔgɔ welela fana ko suratul azabi. Suratul azabi, suratu al-azabi, ɲɛngi suran, wa suratu naqdi, layiru min kun bɛ mumini ni alakira ni fulankafow cɛ, a y'o fana foni, o y'a tɔgɔ wele fana ni o ye.
suratu a bɛ fɔ a ma suratul azabi fana dɔw b'a wele fana ko araful amni barisa bamuru kibariya fana b'ale kɔnɔ tuma dɔ la bisimila ko fɔ yɛrɛ nana ale de la a tɔgɔ ka ca ni n ye min fɔ ye dɛ n ye 6 min fɔ a ka ca n'o ye nka a tɔgɔ dɔnnen kɔni ye tɔgɔ belebeleba 7 ye tawbatu bara'atu fadihatu walima kashifatu nam an ka taa bara'atun saniyali ayna al-mubtada ka singa mubtada wa hazfu ka boye ka khabaru fo ni nakira ye ni tanwinu ye tanwinu larabu kana tanwinu tuma dɔ la a bɛ bonya ko fɔ a bɛ tafhimu ka ko belebele fɔ ba fɔ ghishawatun datugunan belebeleba cɛjugu bara'atun saniyali kɛvɛnze saniyali dan saniyali min ni siga foyi t'a la bara'atun idan mubtada khabaru de don li mubtada'in mahzufin at-taqdiru hazihi ni aya min kalani walma ni sura min filani aywa saniyali sura de don odela adam nana ni bara'atu lamike olu mana ka fama bara'atu ode o togo donen bade adona ka fɔ ko qur'ana ko suran 114 awa suran 114 bismillahir rahmanir rahim fana ye 114 ye 114 ye mais ale yanno bismillahir rahmanir rahim o ma fɔ ala tafsiru qurtubi ko donikɛlaw ye hakilila min di munna bismillah ma fɔ a bɛ taa se fo kuma belebeleba 9 na kuma belebeleba 9 munna bismillah ma fɔ bara'atu la munna bismillah ma fɔ a kuma fɔlɔfɔlɔ ye min ye e ɲɛ bɛ bismillah kun bɛ yen est ce que a bɛ nin cogo in na rahman rahim arabu fɛ wa ayiwa bismillah kun bɛ yen ko bismillah bɛ yen nka bismillah ayiwa a bɛ komi an fana fɛ bamananw fɛ bismillah bɛ yen dɛ tu bismillah ye bismillah dɔ de tu bismillah n tigɛla jo la n bɛ n ka ko dilan aya cɛkɔrɔbaw y'a fɔ ten dɛ Usa Sidibe cɛkɔrɔbaw dɔ de y'a fɔ sari ne ye ten dɛ ko tu bismillah n tigɛla jo la n bɛ n ka ko dilan ala tɔgɔ i y'a dɔn a kɔrɔ ka di mais n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka tu fɔ bismillah la sa o y'a dɔn n'a ka laɲini ka tu fɔ bismillah la a tɛ sɔn parce que a b'a fɛ barika de ka jigin a la n tigɛla la kɔni tɛ se ka ɲɛ jumɛn tu kɔni a tɛ segin bismillah ma tu jo n tigɛla e la bismillah n bɛ n ka ko dilan ni ala tɔgɔ ye an ka bismillah bɛ yen ko arabu kun ka laada la o bismillah min n'a bɛ hinɛ ko fɔ ko ni layiru tiɲɛ bɛ yen e ni mɔgɔ cɛ walima ni gɛlɛya bɛ yen bɛnkan gɛlɛya n'u bɛna sɛbɛn k'u tɛ bismillah sɛbɛn a la u ka jahiliya la o tuma na Seydina Ali fana ale de taara sura in kala alakira ma yamaru ko a ka bismillah fɔ a ma sɔn ka bismillah fɔ a la barisa u ka laada la ni layiru wuli de bɛ ka fɔ layiru wuli kibariya de bɛ ka fɔ o tuma na u tɛ bismillah fɔ u ka laada la o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Ali bila an bɛna a ɲɛfɔ cogo min na Ali fana kɛtɔ k'a kala a ma bismillah fɔ a la a y'a daminɛ bara'atun nin ye saniyali de ye bon nin an ka mɔgɔkɔrɔbaw an ka laadala an ka farafinna laadala ni furu bɛ siri o bɛ taa siri dugutigi bulon na voilà ni furu bɛ siri o bɛ taa siri dugutigi bulon na wa a bɛ kɛ dugutigi yɛrɛ ɲɛna nka ni furu bɛ sa a tɛ kɛ dugutigi ɲɛna dɛ wa a tɛ kɛ dugutigi bulon fana na an kɛ a tɛ kɛ dugutigi bulon na wa a tɛ kɛ dugutigi ɲɛna furu sa kɔni bamanan dugu caman na ni furu bɛ sa o bɛ taa kungo kɔnɔ de o bɛ taa furu sa kuma fɔ kungo kɔnɔ de barisa a b'u ka miirila la ko ni furu sa kɔni fɔla dugutigi ɲɛna o dugu bɛ ci
ni furusa kuma fɔla dugu min ɲɛna o dugu barika bi ban o tuma na o bɛ taa kungo kɔnɔ de ka taa furusa ko kuma fɔ o miirila ɲɔgɔnna na arabu fana ni bɛnkan wuli don ko bisimila ti fɔ k'o de kosɔn ali y'a kala a ma sɔn ka baraatun a ma sɔn ka bisimila fɔ nin ye kun dɔ de kun belebeleba filanan o de ye k'a fɔ ko bamuru de bɛ aya in kɔnɔ bamuru ni bamuru bɛ aya in kɔnɔ ayiwa bamuru ni hinɛ fana tɛ taa sɔbɛtigi tagala fɛ ko o de kama bamuru ani hinɛ tɛ taa min kɛ bisimilahi rahmani rahim ale a ma fɔ sura in daminɛ na ka sababu kɛ ayatu seyifu de b'a la nin ye kun belebeleba filanan ye kun belebeleba sabanan o de ye k'a fɔ ko tiwalu aya jamajan ninnu bakara ye jamajan ye ali imrana ye jamajan ye nisaw ye jamajan ye maida ye jamajan ye arabu ye jamajan ye anamu ye jamajan ye arabu ye jamajan ye est ce que anfalu ka jan wa ale ma jan tawbatu ye jamajan ye bal ko tawbatu yɛrɛ tuma dɔ la ko a ziyada kun bɛ ko dɔ bɔra la o bɛ fɔ la tawbatu ye jamajan ko o la sisan anfalu ko anfalu tawbatu dɔ de don walima tawbatu ye anfalu dɔ ye bon n'o kɛra suratul anfal ale nana hijira san fɔlɔ wagati de la an ma gazuwatu badiri de fɔ wa gazuwatu badiri bi komi san fɔlɔ de hijira san filanan wa san filanan izan anfalu jigituma mɛnna nka an bɛ ka min kala nin ye baraatun nin ye tabuka kɛlɛ walima hijira san tannan ale kibariya de ye nin san tannan ko o la baraatu ani tawbatu ye baraatu tɔ dafa ye voilà sun gɛlɛyala kabini sisan wa an t'a dɔn aw ka yɔrɔ bɛɛ ye kilimu ye kɔngɔ caman bɛna tafsiru kama mɛ caman fana bɛ ka na kilimu kama yan dɛ edan tawbatu ale ye anfalu tɔ dafa ye n'a kɛra ale tɔ dafa ye izan bisimila a bɛ komi a bɛ ka anfalu de tɔ de dafa k'a sababu kɛ u fila bɛɛ ka laɲini ye kelen nin bɛ ka kuma jihadi ni ganima na wa tawbatu walima baraatu ale fana bɛ ka jihadi kibariya de fɔ bon nin ye a kun dɔ de dɔw ko nin kun kɔsɔn bisimilahi rahmani rahim ma fɔ usman ale ye karamɔgɔ ye musahabu tigi de don usman bun affan sahaba ninnu kɔni mɔgɔ minnu bɛ tulon k'a la walayi i t'a kalama i bɛ halakili se i yɛrɛ ma ko fu min ye cɛbaw ye kuranna ala barika la usman de ka tangali de don abubakar ye kuranna fara ɲɔgɔn kan mɛ kiraatu a cayala basabu tomi t'a la sakulu t'a la a kalancogo bɛɛ b'a kalan ni a ka lahajatu ye hali sisan surakaw bɛ arabukan min fɔ ani sudaniyaw bɛ min fɔ kelen tɛ o ani saudiya yɛrɛ min ni kuranna ta tɛ kelen o kelen tɛ o ani yamanikaw izan o tuma na ni kuranna dun sɛbɛnna sakulu t'a la tomi t'a la bon kalancogo bi ka kɔrɔ yɛlɛma abubakar ta farankan kɔfɛ usman de sɔrɔla ka masahifu k'a sɛbɛn kura ye k'a dɔbitu ale yɛrɛ kuranatigi don koyi usman ye kuranatigi ye a ye mɔgɔ wɛrɛ fara a yɛrɛ kan k'a dɔbitu k'a sɛbɛn k'a ɲɛ i ɲɛ bɛ kuranna min na nin ye e ye min ye usman nɛni n'a ye i bɛ zero la kuranna in bila dɔ wɛrɛ ta n'o tɛ nin ye usman ka dɔbitu ta ye kuranna in bila i bɛ dɔ wɛrɛ de ta n'o tɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ dangafu usman sɔrɔla k'ale yɛrɛ kuranatigi a ye mɔgɔ wɛrɛ fara a la k'a dɔbitu k'a ɲɛ o dɔbitutɔ k'a ɲɛ u selen nin yɔrɔ in na a ko a dɛmɛ ɲɔgɔn ma k'u ka yɔrɔ lankolon bila o ye terrain lankolon de bila yen ko barisabu
kira ma yamaruli kɛ a ka sɛbɛn la ale fana siranna a b'a la maba a ye yɔrɔ lankolon terrain lankolon hakɛ k'o bila a la farago dɔ bila a la ka sɔrɔ ka sɛbɛn ka sɔrɔ ka a nusukatu duguba o duguba ka nusukatu bila yen nusukatu min n'a bolofaraw ka ca a y'u bɛɛ minɛ k'olu bɛɛ tunu Usman wala sisan o ye dɔnkɛlaw dɔ y'a ye Usman ya barisaba ko ye kuranna ye wahyu de don a nana cogo min na ko an k'a sɛbɛn fo an k'a sɛbɛn ten yan nɔ dun wahyu man na an dun y'a dɔn tawbatu jigila a kalanna o tuma na u siranna u k'a sɛbɛn wa u siranna k'a yɔrɔ fana datugu a siranna fana k'a kɛnɛ k'a yɔrɔ datugu a siranna k'a sɛbɛn i n'a fɔ a siranna k'a kɛnɛ lankolon k'a yɔrɔ datugu k'a tugu an falu la ten a ma sɔn o la o bɛ kumakan 5 ɲɔgɔnna fɔ bara'atu muna bismillahir rahmanir rahim muna abena tayi Hajjaj Abul Aswad Duali o yɛrɛ bɛ na o an bɛ ka sura min kalan nin ye bara'atu minallahi wa rasulihi bara'atu minallahi wa rasulihi wa ta ila allazina ahadu minal mushrikina ka taa ɲɛfɛ dɔɔni anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu abe kala fana wa rasulahu ñagamini to kalan fila la wa rasuluhu o kalan ani wa rasulahu o kalan ñagamini to la mais qira'atu min ya kala wa rasulihi o kɔrɔ bɛ taa wolo min na fi zahir ala ti mushriku fɛ a tɛ ciden fana fɛ n'i y'a kala ye bil kasri ko minhuna ali sirana ko ka nahawu qawaidu bila o de la Abul Aswad Duali olu de ye dɛmɛ kɛ ka nukatu ni tumi ni fɛnw bila a la mun kosɔn an bɛ se k'a kalan nɔgɔya la cogo min na e ye mandarasa den ye sisan cogo min na ni sɛbɛnni sakulu t'a la o ni nin dila i ma i b'a kalan ka ɲɛ o mais maa min don tanganin don arabukan kalan na a bɛna mun kalan nin kalan cogo o e bɛ nin kalan nɔgɔya la cogo min na o tun bɛ kuranna koloden kalan nɔgɔya la ten de ka sɔrɔ tomi t'a la fa ni qa ni a bɛɛ ye kelen ye ba ni sa a bɛɛ ye kelen ni sha ni sa ni ja mais u b'a kalan u ka kan de don n y'a fɔ cogo min na misaliya la mɔgɔ min bɛ a mɔgɔ ma kalan abatasa la n'i ye nin sakulu da in d'a ma k'a k'a kalan a bɛ se ka mun kalan a tɛ se k'a kalan o mais e min ye arabukan dɔn e bɛ se ka nin kalan o la a nana o cogo de la idan an ka na bara'atun sura in daminɛ alakira sallallahu alaihi wasallam Maka dayɛlɛla san jumɛn hijira san 8 hijira san 8 Maka dayɛlɛla a bɔra Maka mɔgɔ ba yirigaw mɔgɔ ba 10 ɲɔgɔnna donna silamɛya la o don ka fara kan jama caya la u tagala min u taala Taifa u taala Hunaini u taala Hawazan o ye Hawazani hisoru la ka kalo kelen ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ o kɔfɛ a ye ganima minnu sɔrɔ o yɔrɔw la a nana o ganimaw tila a sogolala a hamina k'a bɛna hiji kɛ dɛ mais a ma se ka hiji kɛ wala sasa awwal amirin fil hajj o ye jɔn ye Abubakar ayiwa bisimila d'accord mun ye Abubakar fɔ baraji kelen bɛ d'aw ma walima baraji tilankɛ de bɛ d'aw ma awwal amirin fil hajj wa huwa Attab ibn Asid Attab ibn Asid hijira san 8
kira sugulala a ko a b'a fɛ k'a kɛ a ma se k'a kɛ a tɛmɛna ni o fɛnw ye a ye a taabu de bila mɔgɔw ka tugu a kɔ ka hiji a ye ɲɛfɔli k'a ye nka musigila de kɛra min ye sisan o de ye k'a fɔ ko Makakaw ka laada la hiji kɛra ni Makakaw ka laada ye silamɛya fana kɛra o cɛla ye anw kɛ Makakaw u ka kanlankolon hiji a ma dabila o san tawafu kɛ u tɛ tawafu kɛ o kanlankolon wa o y'o kɛ Kurɛsiw mana taa Batun Urana u tɛ jɔn ye wa o y'o kɛ o kun tɛ taa sɛtana bon kɛ Abu Ru'ali ka kaburu la wa o taara u ka sɛtana bon kɛ a bɛɛ kɛra o cogo la mais sɛtana bon kɔni kɛra o cogo la mais silamɛw ma kanlankolon hiji in kɛ wa u taara fana Arafa fana u taara jɔ Arafa yɛrɛ fana na olu taara jɔ Arafa yɛrɛ la o kɛra hijira san joli hijira san 8 o la Alakira ma hiji kɛ bilen a segila ka taa Madina o san yɛlɛma sasa o de tɛ 9nan ye wa 9nan sasa a ye dɔ fara hiji ɲɛfɔli kan a y'a ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔ caman ye komi Abubakari y'a masurunya mɔgɔ ye o b'a faamu ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan o tumana Zulqaadati Shawwal laban na a ye Abubakari yamaru k'a ka taga hiji la Shawwal laban yanfan na o ye hiji labɛn o tumana Abubakari kɛra amiru ye Abubakari kɛra Zulhuleifa a balala ka Ali ye a y'a jigiya de ko laala ko dɔ de kɛra ale ka ko la yɛlɛma donna ale ka ɲɛmɔgɔya la peut-être a kalifala Ali ma a ye sumaya ka Ali bila ɲɛ a b'a fɛ ka kuma Ali fɛ tɛmɛ ne bɛ tugu i kɔ ninnu ye Ala kama mɔgɔ ye o ye Ala kama mɔgɔ de ye koyi tɛmɛ tugu n kɔ dɛ n bɛ tugu i kɔ koyi parce que a bɛ komi kira y'a ci a y'o de faamu kira y'a ci fana de koyi a ko mun de don ko kira ye ne ci dɔ de la ko ne ka taga o kɛ n'o ye suratu Bara'a in kalanni ye Abubakar ko a bɛ komi a bɛ sɔrɔ Ali maloyala de e jɔ n ka mɔgɔ bɔ ka taga Alakira yɛrɛ ɲininka a k'o kɛcogo la dɛ a ye mɔgɔ bɔ ka taga kira ɲininka an ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ a ko la Ali ci la ci kɛrɛnkɛrɛnnen na e ye amiru ye bi i ye amiru ye sini e ye amiru ye amiruya o bɛ e Abubakar bolo nka Ali a ci la kun min kama o ye Bara'atu kalanni ye munna fana bawo arabuw fɛ ni bɛnkan n'i b'a fɛ ka bɛnkan wuli e t'a wuli ni kɛlɛ ye dɛ i b'a wuli ni kumakan ye e min ye bɛnkan siɲɛ e min ye bolonɔ bila bɛnkan na wa e yɛrɛ de b'a fɔ wali i somɔgɔ de b'a fɔ wa Ali bila kun basabu bɛnkan wuli de bɛ Bara'a la sulhul Hudaybiya bɛnkanw o kɔfɛ hulafaw minnu farala kan an tɛ nin kɛ o bɛnkan bɛɛ dabila la barisa an bɛna kala ko ni mɔgɔ min ka bɛnkan kɔni ka jan ni kalo 4 a bɛɛ banna ni min tɛ kalo 4 dugu ma sa i ka bɛnkan b'a cogo la o tumana bɛnkan o bɛnkan ka jan ni kalo 4 a bɛɛ bɛna wuli o tumana Ali ci kun ye Bara'a kalali a bɛ Bara'a de kala Alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ka place la o gindo ye min ye arabu ka deli la n'i ye bolonɔ bila n'i ye bɛnkan kuma fɔ e ni mɔgɔ cɛ e t'o wuli ni janfa ye dɛ e b'o wuli kɛnɛ kan de e b'a fɔ ni bɛnkan kun bɛ ne ni e cɛ ne tɛ se ka sabali bilen a banna kalenkan kun bɛ ne ni e cɛ ne tɛ se ka sabali wa n ye jama kɛ n seere ye o kun b'o kɛ koyi o tuma na Bara'atu ye o ɲɔgɔnna de ye komi Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma taa donc a yɛrɛ Ali ka kɛrɛnkɛrɛnnen de la a ka taga Bara'atu kala o tuma na Ali tugula Abubakar kɔ nin cogo in na o tagala hiji kɛ o ye hiji kɛ tuma min na o tuma na Arafa o y'a sɔrɔ
magakaw bebe yoma arafa atumana sa ay baraa doko aya bede kala doko ay binani nyona kala baraa damine ayo kala do ere ko aya bede kala ka furi nga kuma segelewna aya binani nyona kala baraa magakaw yi aya mewa amame kwa segila ka kala naharula aya mewa amame aya kala tawafuli ifadala mais bengayin kalankun belebele ba wo kun ye fen naani de bengayin kalankun belebele ba o ye fen naani o be sura in daminɛ na bita ko kalankolon kana na hiji la bide de o dabla la bita ko kalankolon kana na tawafu kɛ dɛ bita ko wera ti wasake ko bita ko mogo mushriku ye ya do atabu bun asidi taala aw ya ka hiji ka cogola mais abubakar ta fanana amma bali ko so be mais aw be mogo cela wa bita ko mushriku kana gora al kabala bilide mushriku kana gora al kabala bita ko ani ni layru be mogo ni ala kira che ati kalonani bo e ka layru ba nonay nga na be kalonani sambe abana o layru kan bana wa layru be o kofe o bengon be abe wulila ali de kumbi sekaninge barsa ba be ka ke ala kira place la ni abubakar kun ya ke o ba fo mu ya abubakar braka ni fode o tumana munde doni sika bina do ala kira sallallahu alaihi wasallam o jeti minen kama ay ali ki ni jogoyina angata baraatun ni saniya idara min Allahi kabo ala yoro rasulihi saniya don kabo kira yoro de ila alladhina kata mawmaw ahadtum ay munun la yurota min al mushrikeena fulan kafula akala yurkoro bina abana wa anya faide abana fasihu ay ala de fil ardi dukulu la arba'ata ashhurin kalunani damanjira la wa'lamu aw yereka don annakum aw fulan kafunu ghayru mu'jizillah ay ala dese batene de wa anna Allah yara mukhzil kafirin ay kafiru la malo ya bay kiyama jodo otumana la yurukan kalala wa azanun kibariyadi min Allahi kabo ala yoro wa rasulihi kibariyadi kabo kira fana yoro ila nasi kata mauma yawmal hajjil akbar yawmal hajji al akbar hiji belebele ba dona o hiji belebele ba don akbar ye jumei asgaru fana yalwo balawa hajjul akbar don gala jama bi mi kan we arafa do de hajjul akbar ye hajjul akbar ye anya fo ko ali ye sura in kala fana akala ngo folo kera arafa de do nana fo ande yawman nahari no e shetana bondo o dugu so je arafa dugu so je no e en fait seri doyi yawmun nahari ko ode yawmul hajji al akbar fasar kala wara nana fana ko tawaful ifada ko de do hajji al akbar bo korole hiji yere hiji dew yere bi ñoo soro bara mina ni o ni yoro saba fana hiji dem bebe ñoo soro arafa do wa hiji dem be ko mi ñoo soro setana bonyoro la serido sogoma en fait no ye adu so jey nga sisan mo be bobo ñoo ko setana bonyoro la tawaful ifada do yidem be ko mi ñoo soro mais ola sisan o fana be bobo ñoo ko mo bete izan yawmal hajjil akbar kuma guri mana o ya arafa donde fasari werela ka fo ko nina bon c'est ça wa azanu min allahi wa rasulihi ila an-nasi
yawmal hajjil akbar yawma mansubu do zorfu do munde baraka la sisa aka amilu bemi jone ba yela zorfu tizega fo fe no de ka baraka e zorfu la nota abega marfu yew yawma al hajji al akbar amilu e jume salum atela amilu yawma al hajji al akbar yawma al hajji al akbar doko azanu de barakala me fangatola basabu azanu sifatu kerala ni nakratu ni jowena ni mawsufu don atisega barake kosobe wa azanu minallahi we azanu ka sifatu de we aka bayanu ye walizalika alati fanga soro ka barake yawmal hajjila wasmana barake ba yawmal hajjil akbar de antemana aya mina ko ala ye kafu lamalu ya baye walma wiya ala dese batene ko kafu ye yawmal hajjil akbar donc amilu bike mukhzi walma muji ghayr mujizin min temana wode bike amilu la ya umuna anga zorfu jumene ke ko abi barake ti ni zorfu ya amilu do de wala amugo de nyini tan jonde barake aka mansubu ala zorfiya aka amilu jume wala amilu jume azanu donwa azanu kera sifatu ye aka sifatu ya ko sa alati sega barake donc ante mana aya labanyoro minaniye ka fo wa anna la mukhzil kafirina aw annakum ghayru mu'jizillah ay ala desebatene ala be aw lamalo ya yawmal hajjil akbar wadi aka amilu ko ni azanu fo ko ya amilu de kasu ma ale mawsufi sila sifatu bala no en minallahi ya de sifatu bara'atu kafo bara'atu ale yado hazi ale ma'mulu de hazi bara'atu kuma dafar hazi bara'atu aywa donc anu fo adamne aywa mononte na wodo menna o ba fo ko amena ko ju ambe kam min fo o be ko kungulo firi bon anga boli ka boni yoro ina jone yawmal hajjil akbar izan asgharu biya o ko asgharu fana be ke o to mana munu ko asgharu be ko la ala sallallahu alaihi wasallam minke we akbaru ko to mana ka fo mawiye o kuma isharu kira binana we o te jira sankana ya wode hajjil akbar izan atabu ye minke ni jamaye ana abubakar min keni jamae obike asghari bo o mana fana wadu ye basabu nunu atabu ibe atake domina o yasoro makka ka yere se bu machani islamu ye bon mais makka ko ni yele manaka ke islamu duwe de ba fatu kera mais halbu kala na korobe obika baraka ni ala mashairihim ala sifatihim oya atabu ye otumana mogo nyaamine do abubakar ta wakati la peut-être do bora fengela mais tumamina ala sallallahu alaihi wasallam ay wele bila jamama wo gara akbar do ko otumana asgharu ko ye nga asgharu do bafo asgharu ni yawmun nahari ke arafa ke tajamu akbar ye shaytan bonta bobili we asgharu ni yawmun nahari fana shaytan bondo ke akbar ye tawaful ifada o jamata bo ila al'ana o bo chawla jama min bi faranyo ka arafa o jama beti sega shaytana bonke eri kele na sisa seridona mu fana tara shaytana bonke sogoma ay anga ni wakati na bebi sega tata tantana fo tile saba ko fe awa ajazi tu fana ba fo che amangole sa adakala onu ko mbe abbe fo adakala adumana o betile saba sigi o bisoro gata o gato wafuli ifada ke izan tawaful ifada jamati seka yomun nahari fana jamati seka arafa dombo otumana asgharu mafhumun nana o chugula
yawmal hajjil akbar anna Allah mude ka fowye min ga fowye ko ala bari asani alena min al-mushrikin ka bo fulan ka fowla wa rasuluhu kira fana sani ale odumana wa rasuluhu wa ma'tufa ala domiri huwa ala domiri huwa ala domiri huwa ala domiri huwa wonyana izan anna Allah ala bari'un wa yaka khabari asaniyale ate fulanga boka kula bile fiyo abana wa rasuluhu anikira fananti fulanga boka kula bile fiyo me akalana kalanchugo ninde kalanchugo fangamai ninde koro jelenu anga fo ala asaniyale ka bo fulanga fo ma wa rasuluhu kira ufana saniyale ka bo fulanga fo ma niya kala wa rasuluhu wa rasuluhu wabika alika ma'tufu bika ala huwa wa rasuluhu alifana huwa domiru huwa wa marfu'i na atufu laula wa rasuluhu bari'un kala njogo fulana ika kala wa rasulahu wala aka khabaru bari'un tuguni anna Allah bari'un wa anna rasulahu bari'un min al-mushrikin otumana o ya afengay ay kalanjogo min ngele ya bala sa o ye kalanjogo jume sa ni ya kala wa rasulihi koni o kalanjogo koni ngele abo la de ala bil khafdi ni ya kala wa rasulihi o tawjihu koni ngele abo la de o do ko o la na kala na wa rasulihi wa kasra bola mi wa haqqi bil qasmi wa rasulihi wa tawjihu hadha sa'b wa min huna ko do ya kala ni arabu kan kala ni abil aswad duali ani ali ko bar sabu arabi do ya kala doro do yelela mo fulanga ko do yelela anna la bari min al mushrikin wa rasulihi ako eske ako nyena ko so ni ngoni ndongo na nyena bar sabu arabu kan to jogo la niya kala wa rasulihi alati ala saniyala ka bo fulanka fo ma wa rasulihi asal anifana asaniyala ka bo kira fana ma o ambe de maka kan wotu mana alati an fe ati re fana fe ko no do ko ma ke ko ali ali ni kalanjugo nyesiren kaso ko ali ni abul aswad du ali we nahwu shariata fo ka nahwu kala note arabu kanti se ka tanga arabu kanti se ka tanga wala kuma inde nana odela wa rasuli qiraatu wa rasuli kasoro yere naw karamogo dobi wo tawjihu kon ya kala wa rasulihi wa haqqi rasulihi bil qasam ka ke kale quoi wo tawjihu be golen idan qiraatu wa rasulihi abika lahami wa rasulahu halbi inna wa bika atufu annala ne ko wa rasuluhu abi atufu domiru huwa la aka khabaru ye bari'un ni ndamine ni nahu kuma chala ni ndamine nande ngoni mba do ngoni nti sika fio ka fo ka nkan korota che woche ma fo ke ebe qur'ana aya dota iga dalu kama ebe wajibu le ebe qur'ana aya dota imma ko jola dalu jola ya qur'ana aya dota ngoni nte o ko ni be famu uza sidibe che woche ku bi qur'ana ta akuna kun ete nahawu don ete larabu kan don ete balaga don ete ilmul usulu don nkali na ibe zirinda de la tisobe kan fola ete atisaka ko ika karamo ke ya fo ka duidala chugu ni e ko ni ten ndongo ni kerengene ni yala niti nahawu ko ni do kika qur'ana fasari ko fasari kanye akatle ete nahawu don ngalombida ima nahawu do fasari katle ngalombida ne be ka ni nahawu fitini mi foni chama ko ngolo sofelaw mais o de dumbi mana tlew
o de bi o nahu fɔli de o de bi maana in an k'a fɔ baratun ko khabaru don dɛ o de bi kɔrɔ jɛya e ye an k'a fɔ wa rasuluhu ma'tufun ala domiri huwa o de bi kɔrɔ jɛya e ye walima an k'a kala wa rasulahu basaba anna allaha fɔla e ka wawu atufu o de la o de bi kɔrɔ jɛya e ye wa rasulihi de ye kɔrɔ fana tiɲɛ o bɛ dɔn ni mun ye i ma nahawu dɔn i bɛ kuranna bɛɛ kɔni fɔ kɔni i bɛ nkalontigɛ la dɛ nahawu dɔnna yɛrɛ an minnu ye dɔɔnin kalan an bɛ joli tile an bɛ tile ka fili min k'a la dun aw madrasadenw yɛrɛ k'aw kɔlɔsi dɛ madrasa ka fɛnw fara fana ɲinan manhaju banna imtihanu kɛra n'i ye daraja 20 sɔrɔ a banna foyi t'i kunkolo la bilen a gɛɲɛna walima diplôme dila ma a gɛɲɛna foyi t'a kunkolo la bilen an ka duguma kalan tɛ ten dɛ i b'a kalan de i b'a kalan i na ka t'i daraja la i hakili tɛ foyi la i b'a dɔn nahawu la an ka duguma kalan nahawu bɛ kun cɛ min na o ye kafiya de bayitu 2,700 alifiya tɔmɔna ka bɔ o la alifiya bayitu 1,000 de alifiya bayitu 1,000 ale 2,700 wa u bɛ nin bɛɛ kalan wa nin bɛɛ kun ye kuranna faamuya ye nin bayitu baden kalanni ye kuranna faamuya ye i ka maana ka tile nahawu dɔ i bɛ nkalon na dɛ n m'a fɔ i ka karamɔgɔkɛ y'a fɔ ka don i da la cogo o cogo a mana fɔ k'a don i da la cogo o cogo a tɛ se ka taa i kɔni bɛ se k'i seko ni dɔ kɛ dalilujɔw la mɛ k'a bɛɛ fɔ kelen ka kuranna kabako dɔn i ma balaga dɔn i bɛ se ka kuranna kɔni n'i ye nahawu dɔn ka larabukan dɔn o fani fila i bɛ se ka kuranna fasari k'a kɔrɔ jɛya nka kuranna ye arabu dɛsɛ ni kan min ye o ye ilimu jumɛn ye ilimul balaga balaga in dɛ a ye larabu dɛsɛ yalisa i ka kuranna fana ka balaga dɔn balagatul wadiha a ka balagatul wadiha o ka fisa dɛ balagatul wadiha ka fisa a dilancogo ɲɛna n'i y'ale kalan i bɛ wasa kɛ mɛ kitabu wɛrɛ b'o sanfɛ dɛ talhisu bɛ yen dɛ jawahir maknun bɛ yen dɛ ukudu juman bayitu 1,000 ukudu juman bayitu 1,000 Suyuti bi ka waso n'ale ko ale ta kitabu in ko a ɲɔgɔnna tɛ yen Suyuti ye karamɔgɔ ye koyi a kɛlen ka bayitu in a 1,000 a laban yanfan na urjuzatun faridatun fi asriha islam yakun fi fanniha ka misliha ko ale ka kitabu in ɲɔgɔnna tɛ a bonda la wa an fana tɛ kitabu wɛrɛ dɔn ale ta kɔnɔ bon a y'a fɔ ten kɔni ni tiɲɛ don nkalon don wa an kɔni tɛ kitabu dɔn zasidi bɛ an bɛ balaga kitabu la an bɛ kitabu wɛrɛ dɔn min b'a sanfɛ wa a ko urjuzatun faridatun fi asriha a ka wagati la a ɲɔgɔn a kelen don a ɲɔgɔnna ma sɛbɛn Suyuti jalaka bɔla koyi dɔnni de don n'i ko k'i b'a sɔsɔ i ka dɔ wɛrɛ sɛbɛn an k'a ye kɛ n'i ma se ka dɔ wɛrɛ sɛbɛn o tuma na sa ka kuranna kabako dɔn o ye ilimul balaga b'a d'i ma mɛ kuranna laɲiniw faamuyali a n'a fiqhu siraw faamuyali fani min b'i dɛmɛ o la o ye ilimul usuli o de kama an ye nin fani 4 fɔ nahawu larabukan o bɛ fasari jɛya e ye balaga a b'i dɛmɛ k'a kabako ɲini usulu o bɛ sariya ninnu tacogo a bɛ e dɛmɛ o la n'o tɛ an ka karamɔgɔkɛ Sheikh Alhaji Usman Kalafo ale ko mufasiru mako bɛ fani 15 bɛɛ de la ko fani 15 ko a ka fani 15 n'i ye mufasiru ye ko f'i ka fani 15 bɛɛ kalan a ka sabali o a ka sabali an ka 4 in kalan an ka sɔrɔ k'an mako dilan n'o tɛ fani 15 in o bɛɛ kalantɔ kɔni o ma nɔgɔ dɛ mais ale yɛrɛ bɛ a bɛ mɔgɔ fasari a yɛrɛ b'a dɔn dɔw fani 15 ma dafa dɔw la a yɛrɛ bɛ ijaza di mɔgɔ ma a ka ijaza bɛ ne bolo tafsiru la a ka di ne ye ni ne ka diplôme bɛɛ ye Alhaji Usman Kalafo ka ijaza fi tafsir ale tulonkɛ t'a la o sɛbɛ yɛrɛ de bɛ yen tulonkɛ t'a la dɛ e ye munafɛsɛ sɔgɔmada kelen taa n'i ka dugutura o tɛ o i bi to a fɛ de i bi mɛn a fɛ de a bɛ sɔrɔ ka tafsiru bɛ sɔrɔ ka kɛ
o be sɔrɔ ka papier a di a sanadu di ma fani tan ni duuru in an tɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ dɛ nka tafsiru kɔni mufassiru kɔni tiɲɛ la nin fani naani kɔni n'a ma ɲɛnabɔ a jatigɛ bɛ yen dɛ o la i ka karamɔgɔkɛ ye kuranna caman a y'a fɔ ka don i tulo la cogo o cogo e ye kalo kelen kɛ i ye kalo fila kɛ i bɛna sigi k'o kalan karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na o bɛ se ka to i bolo o to ka go dɛ ayiwa o tuma na sa a y'a fɔ n ko wa an ko a y'a fɔ olu ɲɛna o olu kɔni ala ka hinɛ o la a ye dugawu k'u ye a ye dugawu k'u ye dɛ yawmal hajjil akbar an ka taa dɔw yɛrɛ ko hajjil akbar ko ye qiranu ye o ye kuma dɔ ye hajjil akbar fana dɔ ye asgaru bɛ kɛ ifradu ye an kun dun ka malikiya la ifradu ka guri ni qiranu ye y'a dɔn an tɛ bɛn o kuma na bilen illa alladhina فإن تبتم na aw tubilaw فهو o tubi inde خير لكم e here yawma وإن توليتم na ya ko dungu falamu aw kafiru ka don أنكم aw yere ko ni غير tigi معجز ay الله ala dese ba tene yede وبشر الذين ka mogo kibar yaw كفروا non kafir yalla بعذاب ni nyangiye alimi nyangi min dimi ka gole illa alladhina kuna karam mawyo عاهدتم ay munun la yuruta من minal mushrik المشركين fulan kafo la yuru bi anu fulan kafo munun che ثم o ko fe لم ينقصوكم o ma aw nagasi شيئا fo ila ka la yuru korola abulu fana gesi sigi ولم يظاهروا عليكم uma deme ke aw kan zohara alayhi ay awana ma ghayrihi ala diddika walam yuzahiru عليكم أحدا uma mogo kelen deme aw kan bimana ka don do fe ka aw kele o mo ke fana o ma mondeli layru bi aw ni ñoo kabila munu ni layru bi aw nu du ce korole nga masha Allah we aw gesi sigi halbi ni benkai ni bara'atu kalale ko fe ayi wulu fana ga ayi wulu gesi sigi o cogo la ayi wulu gesi sigi o cogo la ayi wulu gesi sigi o cogo la nam فأتموا إليهم ay dafali ke katu ma de عهدهم ugal layru إلى kauna مدتهم kata ugal dele koroma إن الله hal nasro o ciara ni kalonani tilitan min fola kalonani min fola hal nasro a ciara ni kalonani ye ay wulu ta dafa ay wulu ta tu ubulu إن الله Allahu يحب المتقين abe ala yesrembo abulu fe koy ala yesrembo abulu fe abu fe koro abu sarahera la muttaqi ala bi sarahera la nisrana ala nya ala bi sarahera la yena abi sarahera la lara nam ala bi ala yesrembo fe donc ni bengambe eni mogo che i kolosi koy ni layru be eni mogo che i kolosi koy mogo min bengambe abi bonya abi bere e bi taga wo jamfa ko toro i kolosi de i kolosi izen mogo min bi layru kan aba fo layru kan bi ni mogo karsa che e jonga to a cugula karsa bengambe ne che e bay abi ne kumbe ni nyuma e jonga kumbe we ala yesre yo bolo farade ala bi fe au contraire mogo mi ka e lajja abe ka fe ngake e bo jamba e bo toro ala ti fe de ala ti fe layru chena ala ti fe wa layru nazara jamana na layru chena halaki ba sabulu ka sorot lole no layru chena ulu ka layru dafa ta ala kuma ko de ulu ka layru dafa ja ko yadi ni wo ka layru chen ibu sarade na dogo ama ko bo na nga nyon kumbe never e kana never 10 ebe 10 minutes ibu sarade ay ne mo sara bi wele tribunal la way be jaku ya tribunal ba ga 10 minutes mine ela tubabu ke kala yuru dafa jaku ya bon tubabu ke ga chien fo jaku ya ni en ngalo ndige wa ay obe izni fe munun la o ba sebe ko ni de ba kono nu ye fura mi sebe o ba sebe ko ni de ba kono o kata sege ko ye ngalo e bani e ka suku gola la mo sidi ka fe sambile
donc ale ka tiɲɛ fɔ ye mun ye jagoya n'a ma tiɲɛ fɔ a mako bɛ sa n'a ma layiru dafa a mako bɛ sa nka a kɔnɔboli yɔrɔ ye min ye sa o ye anw ta de ye anw fɛ layiru dafa ala jɛ ɲini don alijɛnɛ ɲini don tiɲɛ fɔ ala jɛ ɲini don alijɛnɛ ɲini don ka fara ninnu ta kan mais n'i ye layiru tiɲɛna ɲini dɔrɔn i ɲɛsin silamɛw de ma i ɲɛsin silamɛw ma tɛ layiru kɔni a banna f'u y'an k'a la layiru tiɲɛna donc association islamique ninnu n'o bɛna han ko malien rendez-vous o b'a fɔ ko silamɛ rendez-vous wa malien rendez-vous de silamɛ o kana an ka maliba tɔgɔ tiɲɛ dɛ silamɛ an kelen tɛ o sous réseau in na a bɛ fan bɛɛ fɛ yen o tuma na n'u ye fɛnw si ɛlɛkɛ o k'a fɔ mɔgɔ ma ko 9h o b'a fɔ ko 8h o ye jumɛn sisan ko barisa ko n'u y'a fɔ 9h mɔgɔ bɛ na 10h aw de y'a tɔ n'o tɛ n'a kun bɛna don o don 9h aw kun ye 9h min sɔrɔ dɛ aw kun ye 9h min sɔrɔ a b'o sɔrɔ o tuma min na aw n'a b'a fɛ ka 9h ɲini an ma 8h de fɔ wa ni aw kun bɛ 8h baara kun bɛ daminɛ aw kun b'u sɔrɔ 8h o nin ye jatigɛ ko ye dɛ min jatigɛ ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o ye an yɛrɛ ta ye anw kalankɛlaw mɔgɔ tɔw ka layiru tiɲɛ o bɛ faamu anw kuranna kalannaw anw ka layiru tiɲɛ imamu Sidibe o bɛ mɔgɔ kɔnɔna gan dɛ mais fɛn dɔ kɔni bɛ anw ta la n t'a dɔn ni aw b'o ye o ye jumɛn ye anw ka layiru tiɲɛ caman aw de b'a to layiru nin tiɲɛ parce que aw tɛ karamɔgɔ gɛsi sigi e bɛna karamɔgɔ a b'a fɛ ka sunɔgɔ e bɛna sigi a gɛrɛfɛ e bɛ baro la 10h sera su 10h sera a bɛ mɔturu lajɛ walima n'a a pereselen b'a fɔ dɛ karamɔgɔ ne yɛrɛ kun ye e ɲini ka dɛsɛ o ne ma e ɲini koyi ne kun ye ɲini ka dɛsɛ nin y'a tile 4 ye n bɛ k'e ɲini bon e jɔ dɛ n b'i ɲininka ɲininkali la o y'a sɔrɔ e bɛ ka dɔ ka rendez-vous bɔ minute 10 e b'o sɔrɔ bilen bon anw ka layiru tiɲɛ caman bi sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ makaratɔ mɔgɔ wɛrɛ gɛsi sigitɔ o de b'an bila anw kalankɛlaw bɛ layiru tiɲɛ ne kɔni o musalaka ma ca ne fɛ dɛ ne kɔni ka rendez-vous kɔni sera dɔrɔn e sigilen dɔrɔn ne bɛ taa k'i to wa conférence kɛla fana ni e ye 9h de di ne ma ni ne taara sɔrɔ ko 15 minutes e bɛ n wele don wɛrɛ de ne bɛ taa so voilà an bɛ ɲɔgɔn kalan tan de ne y'o kɛ mɔgɔ dama-dama na dɛ n y'o kɛ jama dɔw la olu kalanna dɛ o kɔfɛ u ma fo rendez-vous di ne ma e y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka na 9h ja a bɛna daminɛ 10h bi ne k'i kɔnɔ wa ayi e kɔni o tɛ ne ye n bɛ n sigi soit n bɛ n sigi n'a y'a sɔrɔ n ka 11h bɛ heure kelen de kɛ ni y'o heure kelen dafala n b'a fɔ ayiwa ne ka heure banna dɛ n tagala walima soit e ye 9h fɔ ne nana 9h 15 minutes 20 minutes e tɛ sɛbɛnnamɔgɔ ye ne bɛ taa so o tuma na a jatigɛ ko ba anw kalankɛlaw ka layiru tiɲɛ a bɛ mɔgɔ jɔrɔ dɛ walayi mɔgɔ tɔw k'a tiɲɛ o bɛ faamu kalankɛlaw k'a tiɲɛ nka anw ta layiru tiɲɛ tuma caman a bɛ sɔrɔ mɔgɔ de bɛ kɛlɛban kumaw ɲininkali fɛnkow hadamadenya kow i bɛ to o la dɔrɔn dɔwɛrɛ ta rendez-vous tiɲɛna ayiwa an ka da ni kalo bɔra o n'u ye hɔrɔma kalo ye Abubakar ka hiji kɛra Zulqaada de la o tɛ mais Alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka hiji kɛra jumɛn de la Zulhijja de la fo ka taa se diɲɛ wuli ma o Zulhijja in de bɛ ashara Zulhijja hiji bi kɛ o de la sa kudayi ka taa hiji bi kɛ o de la kudayi ka taa o la sisan bara'atu kalalen kɔfɛ ni hɔrɔma kalo in ye Shawwalu Zulqaada Zulhijja Muharramu ni Rajaba bɛ a damana nin bonda in na Rajaba o ye a damana ko ye barisabu jamu qillatu ay Shawwal t'a la jamul qilla a bɛ daminɛ salasa de la idan Zulhijjati Zulqaadati
Abubakar ka hiji kɛra o de la bon zul hijjati tile 10 alakira ta kɛra o la muharramu san daminɛ o ye ashurul hurumi ni nin kalo in banna a banna layurukan o layurukan bɛ yen o layurukan bɛnna pewu fulankafo ni silamɛya ka layurukan ni nin dɛlɛ in banna a banna al ashhuru jam'ul qilla izan kalo dɔ in arajabati do a kɔnɔ yan zul qa'dati hiji Abubakar ka hiji kɛra zul qa'dati de la Abubakar ye hiji kɛ ni jama ye san min na ko don n'o tɛ a tugula kira nɔfɛ san min na kɔni o bɛɛ ma kɛ a kɛra amiru ye min na o hiji kɛra zul qa'dati de la mais alakira yɛrɛ ka hiji o kɛra zul hijjati tile 10 wa fo ka taa o de sabatilen mɔgɔ n'i ye o jɛ fana i b'o i ka hiji ko banna hiji bɛɛ tɛ waati kelen a bɛɛ tɛ waati kelen ayi sisan hiji ni ti yoma arafa ye don jumɛn ye taasi kalo jumɛn na zul hijja de ni o jɛ dɔrɔn hiji yɛrɛ tɛ yen bilen ayi bon tasiriw de tɛ ka na wa sariya dɔ tɛ ka na wa sariya sabati yɔrɔ tɛ ka na wa k'a fɔ ko Abubakar ta y'a jɛ a ma jɛ dɛ ko kira de y'a yamaru k'a ka taa khuzu anni manasika kun fɔla tuma jumɛn o tuma a ka hiji ale ka hiji laban na a y'a mada depuis sunkalo ala kira commencé la k'a fɔ mɔgɔ ye ko ɲinɛ k'ale b'a fɛ ka hiji mɔgɔ y'a dɔn depuis a fati san na n'ale awal amiri bila fatu maka wagati la a y'a laɲini a ma kɛ sisan a y'a Abubakar o san yɛlɛma a y'a Abubakar bila ka taa kɛ bon o kɔfɛ sisan ale y'a la mais jahiliya la olu jahiliya ka fɛn kɛ ashurul hurumi o tun b'a hiji kɛ ashurul hurumu fana na koyi olu tun b'a kɛ ashurul hurumi bɛɛ la nka u ka don bonyeni yɛrɛ o ye muharramu san kalo fɔlɔ o tile 8 o tile 10 o tile 9 o tile 11 o de tun ye tile belebeleba don ye ka tɛmɛ zul hijjati don ni zul qa'datu kan ayiwa amala kunkolo sofila yɔrɔ jumɛn Abubakar ye zul hijjati ya zul qa'dati ya ayo o ti fɛn gwɛlɛ ye alakira de y'a yamaru k'a ka taa hiji kɛ o kɛra zul qa'dati de la hiji fardaya daminɛna hiji fardala a fardala a n'a détaillé la a n'a dantigɛ la o tɛ kelen ye dɛ a dantigɛ la tuma min na a ka hiji laban in kɛra o y'a sɔrɔ kanankolon ma dabila Abubakar ka wagati la u ka sitana bɔyɔrɔ in tɔgɔ de wala makakaw ka jɔ waadil uranata o kuma dabila Abubakar ta la makakaw Kurɛsiw bi jɔ waadil uranata ani u bi sitana bɔyɔrɔ min yɛlɛma o fana kuma dabila bon o bɛɛ la mais Safa ni Marwa kulu sanfɛ o fɛn min jo min turulen bɛ o karila mais u bɛ 7 in kɛ nka 7 in dalakɛɲɛ ni kun tɛ yen n'i y'a daminɛ Marwa la i y'a daminɛ Safa la wa alakira ka hiji kɔfɛ 7 in a dalakɛɲɛnen de dɛ a dalakɛɲɛnen o de la alakira sallallahu alaihi wasallam depuis sunkalo in na nin cogo la a ye mɔgɔ lasɔmi ka mɔgɔ lasɔmi k'a de bɛna hiji ka mɔgɔ lasɔmi Shawwal sera ka mɔgɔ lasɔmi a bɛna bɔ tuma min na jama min tugula a kɔ a ko khuzu anni manasikakum a ye na a ka hiji minɛ ne na i n'a fɔ a y'o min ɲɔgɔnna kɛ seli la a m'a fɔ sallu kama ra'aytumuni usalli wa seli koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma'murun bi sallu kama ra'aytumuni usalli a bɛ faamu dɛ khuzu anni manasikakum ɲɛna yeli de don a bɛɛ ɲɛna yeli de o tuma na a bɛna se zul hulayfa la tuma min na jamaba nana fara a kan a wulila Maka Madinɛ ni jamaba ye
a sera Zulu Hulefa a bɛ naamu labɛn ka fɔ tuma min na jama ba farala kan o tuma na a bɛ taa wa a bɛ taa jama bɛ fara a bɛ taa wa a bɛ taa jama bɛ fara a bɛ na se Zituwa n'o ye Maka donda ye a dala ye sani dugu ka jɛ jama min farala ɲɔgɔn kan po o ye jamaba ye dɛ o tuma na a ye makɔnɔni kɛ o sera yen nɔ samedi o sera Maka samedi o ye samedi kɛ ka jumasi kɛ mɔgɔ bɛ ka na ka ntɛnɛ kɛ ka tarata kɛ araba a wulila jamaba de tugula la o taara Mina sigi kɛ alamusa jamaba de farala ɲɔgɔn kan Arafa de bɛnna juma ma o sanna o de bɛnna yomu hajjil akbar o de ye yomu tasi hali bi o yomu tasi la mɔgɔ bɛ ka na ye hali Muzdalifa sɔgɔma a arabiw dɔw nana sɔrɔ Muzdalifa sɔgɔma o bɛ jama bɛ ka na o de la mɔgɔw b'a fɔ ko sahabaw jɛ tɛ ko hijidenw k'o bɛ taa mɔgɔ 114,000 na o san na nge mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 14,000 a hijidenw kun bɛ taa o la o bɛɛ ye kira ye ka limaniya ma o bɛɛ ye kira ye d'accord an ka taa a ka Zulu Kaadati de ma a ye an ka ni kalo bɔra o al-hurum n'o ye hɔrɔma kalo in n'o banna a ye mushrikuna a y'u faga dɛ haysu wajadtumuhum a minnu sɔrɔ yɔrɔ a y'u minɛ ni ɲɛngi minɛni ye a y'u koro a ye sigi u ye kulla marsadi bɛlɛn yɔrɔ kelen bɛɛ la n'u tubila ka seli jɔ ni ka jaka di a y'u ka sira bila koyi Allahu yafaba don hinɛba don e ka nin lajɛ dɛ fɛn min bɛ fulankafo tila fɛn joli don seli jaga b'a la mais a kɔnna taabu seli jaga n'i ye nin saba dɔ la kelen bɔ a la i tora a la o b'a fɔ aya saba jigila ka fila tugu ɲɔgɔn na n'i ye kelen kɛ ka kelen to Ala t'o minɛ e fɛ aya saba in a ye seli a ye jaka bɔ n'i ye jaka bɔ i banna seli la i ka seli bi kɛ fu ye i seli la i banna jaka bɔ ma jaka bɔ fana bi kɛ fu ye a ye Ala kira labato a ye Ala labato a ye kira labato e tugula Ala kɔ i ma tugu Ala kira kɔ i bɛ fu la e tugula kira kɔ e ma tugu Ala kɔ o kɔni u bololankolon ka bon jugu a ye tugu Ala kɔ a ye tugu aw faw kɔ a ye sabatu ni saba de i tugula i ye bangebaa labato i ma Ala labato fu don i ye Ala labato i ma tugu i bangebaa kɔ i bɛ fu de la ninnu ye u bɛɛ bɔlanbalannen don ɲɔgɔn na fa khallu sabilahum a y'u ka sira bila dɛ an ka da jagadiya baliya ni seli ni kɔni ye seli bila ni maa min ye seli to yen ni ko seli ti tiɲɛ ye o de la i y'a to yen tile saba a tigi bɛ makɔnɔ tile saba o tile saba kɔfɛ a bɛ faga mais e ko seli ye tiɲɛ ye mais saliya fɛ i t'a kɛ o ta ye seli heure kelen dɔrɔn de ye dɛ o tɛ tile saba ye dɛ min ko seli ti tiɲɛ ye o de bɛ makɔnɔ fo tile saba o bɛ faga kufran a su ti ko a ti seli ti k'a kan a ɲɛ ti sin kaburu kɔnɔ alikaba ma o ye ni min ko seli ti tiɲɛ ye min ko seli ye tiɲɛ ye mais a t'a kɛ ni alikadi bɛ yen ni kiri bɛ yen n'a y'a fɔ lazara tile bɛntɔ araka kelen n'a ma kɛ a bɛ faga tile bɛntɔ araka kelen a bɛ faga jaka ni banna ko jaka ye ni ko jaka ti tiɲɛ ye i bɛ faga fana tile saba komi seli ta
mais jaka ye tiɲɛ tɛgɛmangoloya kosɔn i t'a di ni sariya ye minɛ a b'i ka jaka minɛ k'i ka nafolo tilancɛ fara alikadi mana bɔ kalama i n'a fɔ ne ko saga 40 b'i bolo i ko k'i t'a bɔ tɛgɛmangoloya kosɔn ni alikadi ye minɛ o la a bɛ saga 1 minɛ i la fɔlɔ o ye 40 jaka ye a bɛ laban ka saga 20 minɛ i la tugun o ye e ka kanagɛlɛya ɲɛli kosɔn azurul hurumi hali jahiliya la o kun di kɛlɛ k'a la kɛlɛ tɛ k'a la o de la e m'a ye bamananw ma fili kosɛbɛ dɛ muharamu kɔfɛ kalo min jumɛn de bɛ don a la sɔfaro ko kalo tile juguni est ce que o jo tɛ o ka tere juguya fɔ barisa kɛlɛw bɛ daminɛ ale la kura ye quoi kɛlɛw bɛ daminɛ hɛrɛ t'a kɔnɔ o kalo tere jugu tɛ o mais a faamuya dɔ bɛ yen olu jahiliya la ashurul hurumi 4 ayiwa ashurul hurumi 4 min bɛ arajaba b'o la dɛ arajaba b'o la saba min tugulen ɲɔgɔn na o b'o la depuis jahiliya la kɛlɛ tɛ k'a la kɔrɔlen wa kuranna nana laada min ni yɛlɛma ma don a la silamɛya ka sariya a bɛ arabu ka laada lajɛ a b'a dɔw bɛ a b'a dɔw bali ka bɔ yen pewu a dɔw bɛ a bɛ dilan cogo ɲini a la a b'a to yen a dɔw bɛ a tɛ yɛlɛma foyi don a la a y'a fɔ cogo min na o de don o dɔ la kelen hɔrɔnmakalo kɛlɛ tɛ k'a la jahiliya la wa silamɛya nana a y'a to a cogo la inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ومن جاهلية يفوتوا من أبيتي mais o ye ashurul hurumu bɛɛ dɛ nka yan'o ta ɲɛ kalo 7 mana ban dɔrɔn ko a y'u kɛlɛ a mana o sɔrɔ yɔrɔ a y'u faga wahasuruhum lajɛ bani wahasuruhum kɔrɔ a y'u koro ko ma kɛ contraire sa wa anw silamɛw de korona sa a ko kɔni est ce que a ye n yɛrɛ bɛɛ ma yɛlɛma anw kan dɛ a bɛ yɛlɛma a bɛ ɲini ka yɛlɛma anw kan dɛ fakutulu kɔni fakutulu ye jɔn de sisan a ye silamɛ de wa khuzuhum a y'u minɛ ni ɲɛngi minɛni ye o ye jɔn de tuguni silamɛ wa hasuruhum a y'u koro o kana na taa yɔrɔ si kana bɔ ka taa yɔrɔ si wa qulu lahum kulla marsadin tɛmɛsira o tɛmɛsira u bɛ tɛmɛ a y'u makɔnɔ ye o y'o ta la o y'a yɛlɛma anw na wahsuruhum a y'u koro wa qulu lahum kulla marsadin a ye sigi u ɲɛ kulla marsadin bɛlɛn yɔrɔ makɔnɔ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ la na wa in ahadun ni maa kelen de bɛ o minal mushrikina filankafow la o istajaraka a ye dannaɲɔgɔnya ɲini i fɛ fajirhu i ka dannaɲɔgɔnya d'a ma hakilisigi d'a ma dɛ hatta yasma kalam Allah ko a ka Ala ka kuma mɛn dɛ thumma o kɔfɛ o ablighu ma'mana i ka a lase a ka hakilisigi yɔrɔ la dhalika ni min filɛ nin ye bi annahum barisabu kafiru qawmun jamakulu don la o ya'lamun tɛ fɛn dɔn dɛ wa in ahadun mɔgɔ kelen in ahadun mɔgɔ kelen minal mushrikina istajaraka o b'a fɔ ale ma ko amanu istajaraka a nana fɔ n to n bɛna don aw ka dugu la ka sanni kɛ ka bɔ n bɛna don aw ka dugu la ka balo ta ka bɔ n bɛna don aw ka dugu la ka n mako dilan ka bɔ silamɛ dugu don ka sɔrɔ ale ye zimi a ye kafiri ye hali n'a sɔrɔ an kɛlɛɲɔgɔn don ni e fana y'a fɔ ko a ka don o la n'a donna o la a bɛ fɔ o ma ko amanu wa silamɛya la ni silamɛ kelen y'o kɛ a bɛ wajibiya silamɛ ɲɛmɔgɔ a k'o bonya i n'a fɔ khalifa Bamakɔ ka kɛ khalifa ba ka kɛ Bamakɔ yan nɔ o bɛ kɛ don min na kɔni an t'o dɔn Ala k'o don jira an na o khalifa ne bɔra ni mɔgɔ dɔ ye kɔfɛ silamɛ tɛ ne ko k'a ka na Bamakɔ ne ni a nana ɲɔgɔn fɛ
a bɛ wajibiya khalifa ba ma ne ye danaya min d'a kan a k'a to a bolo a k'a mako dilan mɔgɔ si tɔɔrɔ kana s'a ma a ka f'a ka bɔ ka taa o de ye istajara kɛ kɔrɔ dɔ ye o la sisan fili dɔ y'an ka jamana dɔ sɔrɔ an ka jamana duguba dɔ sɔrɔ jamanaw ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye papier di o ye papier di mun ye a kɛra chrétien o a kɛra fɛnkɛ o ye papier ta ko bɛna don Mali kɔnɔ o ye mun ye sisan silamɛya la o ye amanu de ye donc o donna n'o papier ye ko bɛ taga misiri dɔ dilan dugumɔgɔw fana nana o sɔrɔ o ma bɛn olu ma papier ko ɲɛɲini a kɛra fitinɛ ye o y'a lajɛ ko k'u bugɔ o y'u bugɔ de kɛ faamaw fana ye sɔrɔdasiw bɔ ka na dugumɔgɔw fana tɔɔrɔ bon nin fasugu ninnu n'a bilala sariya minɛ na anw de ye khataw la dugumɔgɔ de ye khataw la barisa a b'an ka arsala ninnu bɛɛ kɔnɔ a b'an ka fiqhu malikiya fan bɛɛ la ko silamɛw yas'a fi zimmatin adnahum mɔgɔ ni mɔgɔ ye danaya da mɔgɔ lafolen mana layiru di ka danaya da hali mɔgɔ lafolen e ka kan k'a to o la sisan o bɛ se ka fɔ masaw a ye papier d'u ma mais ka don an ka misiri kɔnɔ an m'o faamu o bɛ ɲɛfɔ kɛ mais n'aw y'o bugɔ dun o tuma na o la fili nana ala ka bɔda d'a ma ala ka yafa an bɛɛ ma idan istajara o ye danaya de ka hakilisigi d'a ma a kana mako dilan silamɛw fɛ ko an k'a to a k'a mako dilan a ka taa mais aya in laɲini o ye mais aya in bɛ min nɔfɛ sisan wa ina komi a fɔra ko mushriku u faga dagala u kɛlɛ dagala ni ashurul hurum bɔra la mun ye mustasna min hadha albab ni mushriku kelen nana ala kira ma sallallahu alaihi wasallam k'i k'a to yen ko mais k'i k'a to yen a ye min fɔ ka d'a kan an y'o fara a kan fa ajiruhu a k'a tanga istajara kɛ a ye tanga ɲini fɛ fa ajiruhu i k'a tanga hatta yasma fa ka mɛnni kɛ kalam Allah ala ka kumakan na o ye kuranna ye n'a y'o mɛn n'a ko k'a bɛ tuubi o don n'a ko k'a tɛ tuubi a bila a ka taa thumma ablighuhu i ka a lase a bɛ bɔ n'a ye fo a yɛrɛ hakilila la a sera a ka dugu la a b'a fɔ taa mɔgɔ kana na dankari k'a la ablighuhu i k'a lase ma'manahu ism makan n'a ka d'an ye a ka yɔrɔ min makan la amni a hakili bɛ sigi yɔrɔ min na ko t'a sɔrɔ i bɛ taa bila fo o yɔrɔ la a ka taa rihabul masjid ya chrétien kɔni ni chrétien nana janaba nɔgɔ b'a la o rihabul masjid kɔni tɛ janaba nɔgɔtigi bɛ se ka jigin rihabul masjid la mais fasugu kɔni a ye taa bila yɔrɔ jan kalamala ye i bɛ kuma fɛ o kuma tɛ kuranna seli tɛ o ni seli kuranna kalan no an bɛ se k'a fɔ misiri de ni seli kuranna kalan tɛ o min sirila nin ye misiri kɔnɔ a cɛ tɔgɔ di sumamatu ta in kɔni o kɔni ye alakira sallallahu alaihi wasallam cɛ don koyi i b'a dɔn sumamata bɔkun ye k'a labɛn n'a ye kira in sɔrɔ a b'a fa a tora o la a bɛ ka munumunu Madinɛ da fɛ mɔgɔw ye kibaruya mɛn u taara minɛ ka na a ma cɛ a nana min kɛ k'e de y'a ye i kisi la i ka mɔgɔw ye minɛ i kisi la n'o tɛ ne kun labɛnnen don ni kun y'i sɔrɔ n bɛ n ka bamuru kɛ k'i kunkolo bɔ a la ko anw kɛ k'an ye dogoli t'o la bon fɔtɔ ye a ye juru b'a bolo la a y'a siri misiri pied la misiri kɔnɔ o tɛ a y'a siri misiri pied la bon seli wagati bɛ na mɔgɔ bɛ don kira bi bɛrɛ lasaraw kɔfɛ a bɛ kuma lase fajiri kɔfɛ a bɛ kuranna kolo dɔw kala wahayu kuraw bɛ kala bon
ni jama bi yere ga tuma mina abe gore ala ceydi tubiya aba ko konne abada soma fana aba wula fe aba fo soma aba fo wula fe aba fo fo tile sabawa ay tile saba nyona ke awo go sisan ngoni mo sikana sama de aya foni o ya foni aya blasira mo sikana sama sabo jume de bi jala gola ka so mabni bona tagala tarafo ko ngo kono tuma mina ay turu ce sede fo ko ngo na ablu ma mana ko na sera mo tara sera ko ngo kono tuma mina yi jode minun ka ko yi cende do mais ni ne kun ya fo in sirle u ba fo desele le afo njasile le afo wa arabu kum illa bo zinay boy ko njasile le tubila o tike ko sigila kana dona me onana o ya na to e ko aya jando de ana to mu mi ay kuma mi fo atina o de la de mais farfaga be anna tugula o ma kuma fa gore la ay kalmatu shahada ko no ma ay kalmatu shahada ko aga islam yani na mais ale ka doni misiri la a janabato lama andi kiyasu kala ka janabato wore siri misiri kono bele koy amiya amena senye fe innamal mushrikuna najasun nogo do ukana gore o surangele ngono ni surangele ngono ukana gore alkabala bilifi wala mushriku chrétien janaba nogo bala la ilaha illallah bi saniya masaniya wala hal la ilaha illallah ko janaba nogo bala wala irhabul masjid na amakana nga irhabul masjid kiti misri kiti e bi se irhabul masjid la anta ko ga tahiyatul masjid ko tahiyatul masjid ke irhabul koso donc ko ro misri kiti re te bulala wal ma yijana ban ko to la masa idona tadalla inana nyega felani idona ba ma fi mushkila irhabu masjid misri kene misri du kene walma misri lamini misri du kene anga foto ote o bete koro de anja tilay no te muna to ale bina anga quran bana adla bate fo kafiri de bina adla atato anga doni waro nyini ni karo dalati islamuna anno mo ko be karo cey ni kuna kaida to darura to biu mo ko ni mo ko ka cey no dese tan no mo darura to biu al mahzurat darura bi fe ndara me ata jija al ka ko ni ka yere la ka fe ni ay ko ni o tigi fana ma dine fa ni manye ka fo kebe mo min te seli ke ko do misiri kono ni manye o kelila sabali e ka islamu idesele le ka kafru wele idesele le ka kafru wele te o makam ambe rojme kalam Allah minti bi saba sera ola sini jibril sini amena wili kuma gore na ni aya yi ama bande qur'ana ye muye sini ambe songa kuma la sini qur'ana ye muye na ala sona ambe wili yam ata yasma kalam la qur'ana ye muye ni ala sona ni manyine ni labene nana ma ko ni labene mana me tanye fede ni labene o koro ne sira ka nkaramo fana nyini walma sheku gogale ka nyini wala ni labene nana me kuma wara fo ni labene mana mi fege mani do fo ambeta ala karab ayo sini goni qur'ana muye la ala ambe songa a wuli wala hatta yasma kalam Allah ayo anga bitay joni yorina subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer,
participer ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ kotizap/kanda sira mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا